Hello guys. So maayong buntag sa tuang tanan guys. Buntag dayron guys, vlog ko guys. Tugas ko sa among bukiran guys kay mukuprasay mi guys sa amuang kaugalingon ba. Amuang kaugalingon kalubinan guys. So tugas ko bukid guys, layo among bukiran guys oy. Tugas ko guys kay wala pa man koy sa kaon og buntonon. Tugas ko sa among bukid guys kay kuhito na ko tong bugbo nga lubi guys. Kuhito na kong mugbo kay buhan ang tag-asray sa kaon kay mugbo man kay siya guys, maabot ra magkuhit. Akong kuhiton daan kay para gamay-gamay na nagsuhulon guys sa saka ang tag-asray sa kaon, ang mugbo akong kuhiton daan. Kay ang amo ang lubi guys, ang mga pulak guys nang lakaw. Buot pasabot guys nga nang lakaw. Gikawat ang mga pulak kay mahal-mahal man gud ang lubi sa mua dire. Baganyan tabi na sa Buanga del Sur guys. Mahal-mahal man gud ang lubi dire pero dili kay mahal. Pero okay na gyud. Pero karon guys, sing us-us siya gamay pero gamay ra pod. Mao nang akong tapokon to guys, akong kuhitong mugbo kay amo tong kupraso na mong lubi guys kay bisag taga-adlaw mi sa bukid guys pero tag-iya ra lipaton kami ra lipaton guys. Kawat among lubi guys. So palihog ko subscribe sa akong YouTube channel guys, DJ Janry TV ug DJ Janry Remix Vlog. Palay kog follow guys sa ako ang mga video ug share pod sa to mga video no. Palay kog subscribe kay wala may mawala og mo subscribe ug mo follow mo sa ako ang mga video guys. Kay wa man ilaing magtinabangay kundi kita ra mga vlogger guys no. Wala may mawala sa inyo guys ug mo subscribe mo sa akong channel din mo share. Para po sa ato araman po ni tanan guys. Pon guys, kaluyan sa Ginoo di. Katabang punta sa atong isikataw guys no. Hanga kay guys. Layo kay mukiran guys pero hapit na ko naabot. So kinabuhin pobre guys. Nani ning kinabuhin pobre guys kay kayod-yud taman-taman ba. Kay ang giingon sa Ginoo guys, lihok tawo aron tabangan tika. So di ba? Okay guys siya mga ka-idol no. Ana ra guys no. So follow to follow and subscribe to subscribe. Like and share sa ako mga video mga idol no. Hapit na gyud ko naabot guys. Layo kay kiran guys oy di matabang. Pero okay ra guys kay kaugalingon man. Ay lingaw ani guys. Di trabaho po ta ginagmay guys. Kay may na lang pud guys ba na tay makaon katulo sa usa ka adlaw. Di ba guys? Kapit na ko naabot guys. So salamat sa paglantaw sa kong video guys no. Dire lang ta kutob guys. So thank you for watching mga ka-idol.